pray until something happens. So kung nakakay pangayoon sa Ginoo, ayaw og undang sa pag-ampo hangtod nga dili ihatag sa Ginoo ang imuhang gipangamuyo. Kay bisag asa nato tan-awon na area, pag dili gyud, kanang bisag unsa pa nimo katig-a ug bisan unsa pa nimo ka kanang hisitan na muhatag sa nangayo sa imuha, hangtod nga dili siya muundang sa imo, mapugos ka sa paghatag. Diba? Ka-remember mo atong parable ni Jesus Christ? Kalimot lang ko sa verse and chapter and books. Yang amigo nanuktok anang tunga sa gabi. Best friends silang duha. Ingon ni Jesus Christ, nanuktok og nangayo og tabang. Sige tuktok, natulog naman itong yung amigo, nakamata. So ingon ang yang amigo, dili ko mo abli nimo tungod kay amigo ta. Kung dili, ablihan ti ka, kay gikapoy nako o paminaw sa imong panuktok. Kay wadyo ka muundang sa pagpanuktok. So wala niya abli ang amigo, kay amigo sila. Kung dili, giablihan niya, kay nalingog-ngogan na. Ikaw ko daw, sigpano, ayo! Pero nagmatagol ka, nakamata ka, sa baaron eh. Ngayon kong bugas, kasi na kay bugas niya, bay. Niya kay, may gumanin mo siya. Tulog naman sa manya kung pare hubog man siguro. Katunga sa gabi, manuktok, mangayo man. So, wala gid mo hawa. Siguro, kung di gid mo hawa si pare, basig naapta na itong 2 ka oras dito, si panuktok. Pre, bay, abli, bay. Hey, gutom ako mga anak, bay. Ano ba itong tao? Kaya, nangayo mo ito sa pagkaon, kaya wala lagi makaon. Abli, kay, mangayo ko, dagay ko pagkaon, kaya wala ko makaon, huwag akong mga anak. Ya, siguro, naabtan sa kwan dito, 2 ka oras sa siguro. So, giablihan. Ingon niya, bay, wata ka giablihan, bay, kay amigo tang duha. Kung dili, kisamuka na gid mo. Gisabaan na gid mo. Maong giablihan na tika. Kay para maundang na imong saba. The same po na sa Ginoo. Hangtod nga dili ka muundang sa pagpangamuyo sa Ginoo, ihatag ginasa sa Ginoo sa imuha. Madugay o sa madali, ihatag sa Ginoo sa imuha. Labi na kay Dios siya nga manggihatagon. Sometimes, madali lang siguro. Tungod kay naapoy ayuson dapat sa imong kinabuhi. Mong gidelay siya sa Ginoo. Naapoy uban nga, dali ra kayo, ihatag sa Ginoo sa imuha. Kaya nakita po siguro sa Ginoo, nga ngayan ka, o dapat lang gid nga ihatag sa imuha. Pero kanang gidugay-dugay ka, gilangan-langan ka, ay nabasula ang Ginoo. Dapat hinuklugan mo yung kagalingon. Basin, there is something sa imuha, nga nahimong babag, nga nang wala gihatag sa Ginoo. Now, persistent prayer is standing in faith that God will answer your prayer. Kasagaran na muundang, ba nag-ampo ta sa Ginoo? Kamo nag-ampo man siguro sa Ginoo. Nya karon wala na nag-ampo. Siguro na amoy something nag-pray sa Ginoo nya niundang na. Ang problema is faith. Dili in ana kalalom o kalig-on ang imong faith diha sa Ginoo, kay ang persistent na pag-ampo mubarog siya diha sa pagtuo nga ang Ginoo magahatag sa iyahang giampo kaniya. Pag nakakay lig-on nga pagtuo nga ang Dios magahatag niya ng imuhang gipangayo sa iyaha, ihatag niya sa Ginoo. Pero kung mag-ampo ka karon, nya wala na, ikaw na ibahala Ginoo, saon nimo na. Tubagon ba nimo dila? Ingon ang Ginoo, nanong ihatag man ako sa imuha nga. Okay raman dahil sa imo, nga dili ihatag. Hindi na lang ihatag. Ano na? Oh, okay raman dahil. Pag nag-pray ka karon, Lord, baguha akong bana. Wala na, niundang nakagampo. Di mo na, mana pa ang asawa nga. Ikaw na bahala sa akong bana, Ginoo. Di, ako rin bahala. Di, kinabaguhon sa Ginoo. Kaya ikaw, siya na may bahala. Pero kung di ka muhunong sa pag-ampo, nga mabago ng bana ni mo, sama sa kay Susi, baguhon ginasa sa Ginoo. Kaya wala, makamuundang. Si Hannah bitaw nga sige pray sa Ginoo every time dunay pangilin sa pagsaylo, moadto siya mag-apo sa templo nga tagaan sa anak. Kadugayan gitubag man gid siya sa Ginoo. Nakabaton gid siya anak. Oh. Ay wala man sa muhunong sa pag-ampo.